dan, ja sam Sabrina Čović-Radojičić i danas imam radost, ali ogromnu radost da imam ovaj lijepi razgovor, sigurno će biti lijep, sa fra Karlom Lovrićem, jednim od naših povijesnih Franjevaca, hercegovačke provincije. I fra Karlo je u svom gustom vremenu uzeo vrijeme, onako kao da je pravi Švicarac, stigao je točno na vrijeme, čak malo ranije, zato što poslije mora da nastavi svoje guste stvari što radi svakog dana, ali jako mi je milo što ćemo danas imati vrijeme da razgovaramo sa fra Karlom Lovrićem. Fra Karlo, hvaljen Isus, hvala što ste došli. Hvala se Marija, ja vas bolje našao, hvala. Fra Karlo, vi ste sada na dužnosti u Međugorju od 2005. Ali prije toga ima cijela neka priča koja se desila. Rodili ste se u jednome, imam osjećaj, posebno milosnom selu kod Širokog Brijega u Zarići, koji je dalo jako veliki broj svećeničkih poziva i časnih sestara. Da li nam možete malo pričati o Karlu Lovriću, o dječačiću, o vašem svećeničkom pozivu? Pa baš da imamo mnogo zvanja, ne bi se ja s tim 100% složio. Nego naše selo u Zarići je poznato, kako ono kažu, s mnogo intelektualaca. A onda u taj broj intelektualaca uklapa se i broj svećenika, redovnika, franjevaca i dominikanaca i časnih sestara. Ali prije nego ja to reknem koliko ih ima, ja sam se rodio dakle u jednoj obitelji, siromašnoj obitelji. Otac mi je umro poginuo 45. godine. Majka je ostala s nas 4 djece. Ja sam se rodio kao 4. dijete, jer prije mene je umro jedan dječačić, zvali su ga Rajko, i da vjerojatno da se on nije rodio, da on nije umro, vjerojatno se ja ne bi rodio. Evo, pa prema tome netko je ustupio mjesto meni da bi se ja rodio. Sada, zašto sam dobio ime Karlo? Ja imam ujaka Karla, ali moja majka je nekada znala reći, bio je jedan dobar vojnik, kako se zvao, Njemac, Karl, vjerojatno tako, pa vjerojatno bio dobar, pa jedna željela da ja budem dobar, jel tako? A Karlo ime znači čvrst, stabilan, dakle nesavitljiv, tako. Možda se može tako nešto reći. I za mene da se ne da tako lako savijati, ali jednostavno ima osjećaja za potrebe drugih, jel? Dakle, rodio sam se u obitelji, moj stariji brat 36, sestra 37, ja 41, ali na kraju godine. I moj brat mlađi, koji je već umro, dvojica umrle zapravo, on je 44. godište. Ja sam se rodio u selu kao 45. Znači, selo koje danas ima 10-12 krštenja, rođenja, a ja sam se rodio u tom istom selu 45. po redu. Sad možete razumjeti kolika je razlika između tadašnje bogate Hercegovine i današnje siromašne Hercegovine. Siromašna Hercegovina danas ne može više od 12 do 13 djece uzdržavati, a ona siromašna, odnosno bogata Hercegovina 40. godina mogla je po 45 djece. Ja sam ponosan upravo na te godine da sam se rodio u toj generaciji koja je imala 2 razreda u školi, a danas ne mogu sva 4 biti. To je to. I u tom našem selu u Zarići ima dosta liječnika, profesora. Ja mislim ovako, ako kažem da ima 12, Franjevaca je bilo 6. 4 su već umrli, jedan je ovdje bio od 20 godina, fra Viktor Kosir, koji je umro prije pola godine u Međugorju, i još smo ostali na životu ja, odnosno fra Jozo Zovko i ja. Mi smo tu pola godine razlike, znači u iste godine smo rođeni. Onda ima 6 dominikanaca, živa su još 5 dominikanaca, oni su još živi, 5 sestara, jedna već je, sad ima 4, jedna umrla, i jedna je dominikanka, i odnosno još jedna Clarisa. I prije rata, drugog svjetskog rata,
bile su dvije isto Lovruše, Lovriće zvali, ali one su bile milosrdnice, ja nikada nisam vidio, samo znam da su postale. One su već davno umrle. Prema tome, ne može se reći da ima naše selo mnogo svećenika i redovnika, ali kad se uklopi u taj broj, oni koji su završili škole razne, profesori, liječnici ili nešto slično tome, možemo reći da je selo dosta napredno bilo, u tom pogledu. Što se tiče redovnika i svećenika, bilo je mnogo poziva u Dominikance. Koliko je gotovo bilo Dominikanaca, koliko su postali svećenici, toliko je još više bilo koji nisu uspjeli, odnosno koji su počeli, ali su se negdje zaustavili na putu. Ali to im je koristilo kasnije u njihovom životu da završe neku drugu školu. A kada se je rodilo kod vas želja da vi postanete Franjevac? Pa ja mislim da je moja majka izmolila tu milost, da ja postanem svećenik, ali sjećam se jedne zgode, ja sam išao u školu, ona niža realna gimnazija na Širokom brijegu, jer u selu sam završio tu pučku školu, kasnije nižu realnu na Širokom brijegu. Kako je Široki brijeg gimnazija Franjevačka bila, zajedno na istom mjestu, ja sam otišao, znao nekada prošetati, tamo vidio sam fratra koji ide ispred crkve i moli brevijar, časoslov. Meni se nekako to svidjelo, kažem, ogledamo, moli tamo, amo, i to me nekako me ulijevalo nadu da bi ja nekada volio biti tako. Ali to je više bilo onako možda prolazilo kroz glavu, ali to je bilo ozbiljna misao, ne znam, samo znam da sam rado slušao u crkvi evanđelje, kad se pjeva evanđelje, kad se pjeva, ne kad se čita, nego kad se pjeva, bilo mi tako čuti. I onda ta crkva na Širokom brijegu bila je posebna u ono vrijeme, preko 250 gelera bilo je udareno u taj zid. Ja sam to sve vidio, ne kako su pucali, nego sam vidio kako to izgleda, ta crkva, ranjena crkva. A onda u crkvi nije kao danas, bio je oltar, iza oltara tu su frateri molili brevijar ili bila je sakristija. Dakle, bilo je sasvim drugčije nego je to danas. A onda čuo sam ja za ubijene fratre koji su 45. nastradali, ali kao dijete, ono dok sam bio do 5 godina nisam ništa o tome znao, niti sam čuo. Nije niko ni govorio, nisam ja mogao razumjeti. Možda se govorilo, ali nisam ja ništa razumio. Tek poslije sam razumio kada je moja majka pričala kako je ostao sam jedan fratar na brijegu i to ne znam, nije on došao tamo, nije imao ko pokopati mrtvace. Dakle, na pogreb vodili su laici, vjernici, čak moja majka je znala voditi taj sprovod, odnosno pogreb pojedinu pokojnika. Nije bilo svećenika, nije bilo nikoga. To je bilo jednostavno, tako reći, smrt Širokom brijegu, odnosno našoj Hercegovini. Ali nisam ja toliko doživio to kao što danas doživljavam to što se događalo, jer sam poslije o tome čitao i čuo sam više riječi, ali se uvijek to nekako potajno o tome govorilo. Nije onako javno da se smjelo govoriti. Ja sjećam kao 46. 7. tada sve bio imao 5 godina, kad je dolazila ta nekakva vojska s šmajserima, sa oružjem, tražili su takozvane škripare, gdje si sakrili i tako dalje. To je bio teror nad svime. Ali pogotovo nad nama moj otac poginuo 45. Majka je ostala sama s nama, sirotinja, nikakve pomoći, ni od bilo koga. Da je bilo države, kako države, to su mi neprijatelji, tako ništa nismo imali. Ja sam bio, ili mi, više gladan nego sam bio sit. Jel? Prema tome, teška bila vremena. I onda jednog dana odete svećeniku možda tome i kažete ja bih htio biti svećenik. Da, i onda sam ja otišao u samostan, odnosno na Široki brijeg u župu, da naprave molbu, da me napišu molbu, budući da su ne poznali moju majku, nije bio nikakav problem. A sada, što treba, ono što je bilo potrebno kao semeništarcu, nije to bilo teško. 2 maramice, 2 košulje i tako dalje. To je vrlo skromno, jednostavno u jednom koferiću odneseš to i onda imaš sve što je potrebno za život, jel tako? Istina, moram priznati, nije mi bilo lako,
jer to je, znači, otići od doma u Sinj, ja sam bio u Sinju, nije Gospa Sinjska, to je moje prvo hodočašće, ajmo recimo tako, bilo hodočašće od Širokog brijega, otići u Sinj. Čuo sam ja za Sinj, ali sve to, samo što sam čuo. I kad sam došao tamo, bilo mi veoma neobično. Jednostavno imaš krevet svoj, ja nisam imao krevet, ako otkuća krevet, gdje se spavalo se na podu, gdje se stavila, kako su onda su znali reći, stavi se nešto pa spavaj, bilo gdje. Samo nije bilo kreveta, odakle je krevet. To je sirotinski bilo. Ali polako sam se navikavao, dok sam bio jedno mjesec dana, već sam ja bio domaći u tom sjemeništu u Sinju. Naime, moram reći ovo, naša provincija imala je kandidata za sjemenište koji se javljala, ali nije bilo mjesta gdje ih smjestiti. Mi smo imali svoju gimnaziju koja nam je oduzeta, Široki brijeg, ona je oduzeta. Imali smo svoj novicijat i to je sve zatvoreno. Kamo? Kamo ići? Kamo poslati se te kandidate, buduće frate, svećenike? Pa je provincija upravo tražila u Sinju, pa u Dubrovniku, na Bolu, na Braču, onda u Visokom, još u Zadru. Dakle, na razne strane, tako da smo mi sve po 5-6 đaka je bilo nešto u Sinju, nešto u Zadru, nešto u Dubrovniku, nešto u Visokom. Znači, vi ste bili u Sinju, a Fra Jozo, koji je vaš iste godine ste rođeni, on je bio na Braču. On je bio na Braču, na Bolu, tamo mjesto Bol. Da. Točno tako bilo, je. To je... Tako da smo se mi, ja nikada nisam bio s Fra Jozom točno u isto vrijeme u školi, jel? Zato nismo, a isto godište iz istog sela, jel? Tek smo se ovako susretali poslije kao svećenici i opet nismo bili nikada zajedno, ali kad sam bio na Širokom brijegu župnik, onda sam dolazio k njemu u posjet ovdje u Međugorje. Još nije bila tada, nije bilo ukazanja. Pa sam dolazio, znao sam doći tamo. Ja sam jako, onako, me fascinira kad vidim, uzmemo neku odluku, napravimo prvi korak i onda nas gospodin upotrebi za nešto gdje on treba. Ne gdje mi mislimo da bi to bilo nešto zanimljivo, nego gdje on treba. Vi ste osjetili poziv da postanete svećenik i onak vas je gospodin uzeo i niste djelovali ovdje u Hercegovini, nego ste otišli u Švicarsku. I, znači, veći dio vašeg života ste vi proveli živjeći u Švicarskoj i pomagajući našim iseljenicima u Švicarskoj. Da li možete pričati kako je došlo do toga i kako ste to doživljavali? Upravo ako najprije moram reći da sam ja poslije bio u Sinjaca otišao u Dubrovnik. U Dubrovniku sam bio 2 godine, odnosno otišao sam u vojsku, ja sam bio i vojnik Jugoslavenske narodne armije, kako su oni govorili to, 2 godine, pune 2 godine. I onda sam se vratio na maturu u Dubrovnik i nakon te mature u Dubrovniku išao sam novicijat, jer tada smo već imali svoj novicijat na Humcu u Ljubuškom. Nakon novicijata u Bosnu, u Visoko, onda iz Visokog u Sarajevo i iz Sarajeva u Königstein im Taunus kod Frankfurta. Tamo sam bio 2 godine, tamo sam i zaređen, primio ove redove, džakonat, subdžakonat, džakonat i svećenički red. I onda vratio sam se u Hercegovinu, ali gdje? Gdje su me moja uprava gdje me stavila, došao sam na Kumac. Bio sam na Kumcu 2 godine i nakon te 2 godine moj tadašnji provincijal Farufin Šilić kaže, najprije pitao me, ili se možda šalio da ja budem negdje župnik, negdje tu u Hercegovini. No, kažem, ja sam mlad da budem župnik, to je tek 2 godine svećenik, treba mi iskustvo imati. Ajde, dobro, to je prošlo tako. Kad dođe meni dekret, ideš u Švicarsku. Joj, kažem, barem da je Njemačka. Ja sam bio u Njemačkoj, ali u Švicarskoj nisam bio. Ja sam jedanput prošao, onako usput sam prošao u Švicarsku, ali nije me privlačila tada Švicarska. I dobro, ja sam onda prihvatio, kad je već tako, otišao sam 71. godine. Znači, 71. godine bio sam nakon 2 godine na Humcu i došao sam u Cirih. A moj tadašnji šef, Fra Ljubo Krasić,
koji je bio voditelj misije u Cirihu, a i on je tek bio 4 godine tamo. To je tek početak bilo hrvatske inozemne pastve u Švicarskoj. I on kaže, ništa ja ne moram ponijeti sa sobom osim glavu. Malo šale, ali tako je dobro. Kad sam došao tamo, bome nije baš tako sve bilo. Švicarska nije bila kao danas. Bila je to ipak sirotinjska država, još u to vrijeme 70. godina. Kad ja usporedim Cirih 71. i 80. kad zadnji put sam bio, to je velika razlika. Sad imaju autoputovi, sad ima sve. Prije nije bilo jedan autoput Bern Cirih i to je tako bilo u to vrijeme. Ali da se vratim na Cirih, ja sam tamo imao jednu sobu, obična sobica, ništa posebno tako, i ostao sam 4 mjeseca tamo. Jer tadašnji misionar fra Ljubo Krasić i fra Lucijan Kordić koji su bili zajedno, i još je bio fra Zdravko Ćorić, njih trojica, i trebalo je tu Švicarsku podijeliti na više misija. Ne može se iz Ciriha cijela Švicarska, to je kao recimo Bosna, da je u Sarajevu pa cijelu Bosnu, da mora se odzrati malo tako prilike. I onda podijelili smo u 3 dijela tada, pa je bila jedna misija St. Gallen, Basel i Cirih. Znači Cirih i ono ostalo. Mene je zapao St. Gallen. To je od Njemačko-Bodensko jezero, od Schaffhausena pa do dolje Pontrezine, od 300 km dijagonala. Toliko je duga moja misija bila, 300 km. I tako sam ja ostao u toj misiji, ništa nije bilo, moraš tražiti od prostora gdje stanovati, pa jednostavno sve graditi na novo. Nije ništa bilo, nije bilo gotovo, sad imaš svoj prostor i počne raditi, nije, sve mora iz početka. Ja sam mjesec dana proveo u staračkom domu, tamo smo me dali mogućnost da ostane jedan mjesec dana, a onda sa našim vjernicima, koji je bilo mali broj, tražili smo jedne prostorije koje su i danas važe i našao sam tamo, to je crkvena zgrada, ali bila je prikladna za naš, ili za moj posao tadašnjeg kao misionar za Hrvate. Znači, otišli biste vidjeti biskupa lokalnoga i rekli biste, evo ja sam misionar za hrvatske iseljenike, da li imate neki prostor koji bismo mogli upotrebiti, koji bi nam posudili ili dali? Nije baš tako bilo, nego jednostavno, već se to prije, dok sam ja bio u Cirihu, već se znalo da ću ja doći tamo, samo našli smo tamo iz Ciriha, našli smo mi taj prostor u staračkom domu gdje ja mogu proboraviti. A onda kad sam ja došao tamo, onda sam ja prijavio se u crkvi, odnosno znam da sam tu, i onda uz njihovu pomoć sam ja dobio te prostorije koje jasno trebalo bi plaćati, ali ako će plaćati nego crkva. Kako ste dolazili da naši iseljenici znaju da postojite, da li ste imali neke liste, ko vam ih je davao, da li su oni saznali nekako da vi, pa dođu oni vama ili vi idete njima, kako je to bilo? Došao mi je pomoćnik, negdje, ali prije nego će ja otići, godinu dana, 2 on je došao. Trebalo je vremena da se to administracija sve sredi, ali uspjeli smo. Onda su mene pozvali na Široki Brijeg, 80. Tako da sam ja došao za župnika na Široki Brijeg, što mi nije bilo baš lako, ostaviti Švicarsku. Znači, skoro 10 godina Švicarske, lomite se, sve te mise, svi ti kilometri, sve taj težak rad. Karlo, vrati se. Ja vrati se, bude župnik na Širokom Brijegu. Ja. Ja sam bio sam 2 godine, ali upravo to je to vrijeme bila malo, Tito je umro i tako dalje. Nije situacija bila, Bog zna kakva, dobra za nas ili za crkvu kao takvu. I ja sam organizirao prvo Hodočeš 81. u Jajce, u Svetom Ivi u Jajce. Organizirao sam upravo na 24. 81. Organizirana srijeda je bila. Ja organiziram Hodočeš, mislim da je bila 2 autobusa. 24.6.81. kad se Gospa počela ukazati ovdje, vi ste bili na Hodočašću sa ljudima. Bio sam na Hodočašću, a ne ovdje, nego u Jajcu. Dakle, u Jajcu. Nisam mogao biti ovdje kad je niko... Svakako. I onda bilo se 2 autobusa, mislim da nas je bilo 100 ljudi koji su bili na Hodočašću. Mi smo se vratili negdje u noći
I sutra, prekosutra neko priča, kaže, Gospa se ukazala u Međugorju. Jel? Meni nekako drago, čut. Sama pomisao da je to, drago mi je bilo čut. Sad, svako malo čujem, ljudi dolaze, mnogo ljudi dolaze, 15.000 na Petrovdan je bilo gore na brdu, tako dalje. Ali kad je lijepo, ja nekako nije mi bilo zgodno doći odmah u Međugorje, pa sam ja ostavio to za negdje od 10. 12. Srpnja, ja sam došao u Međugorje i bio sam na svetoj misi, slušam fra Jozu, govori oduševljeno, zanosom, inspirirano. Kažem ja, pa lijepo, Joza, mislim da bi on mogao meni biti na pomoć. Naime, zašto? Ja sam trebao organizirati hodočašće odnosno propovednika naći za Široki brijeg na Veliku Gospu, za usvršenje Gospina na nebo. Dvojica mi svećenika otkazali, jedan je Sarajeva profesor, a drugi je u Splitu Nikola Ročić. Dakle, nemam propovednika. A ja navikao kao sam u Švicarskoj na vrijeme sve to isplanirati, imam ja te crte malo točnosti. Nema ih. Sad kad se pojavio Jozo, kaže, pa možda bi mogao i fra Jozu da ja angažiram, jel? Ali neću puno o tome govoriti, da se ne čuje previše. Međutim, prije toga, organizirao sam susret mladih na Širokom brijegu. Ja sam samo nastavio, nisam ja inspirator toga, nego ja sam samo nastavio sa onim što je bilo. Pozvao sam, znate koga? Fraslavka Barbarića. On je bio taj propovjednik toga susreta. Mladi Fraslavko, mladima je govorio. Upravo to mladima je govorio, upravo te godine, 81. I on se polako uklapao u to Međugorje. A ja sam Fraslavkom bio povezan utoliko što je on je mlađi od mene bio, studirao je negdje u Freiburgu i Bresgau, Njemačkoj, pa sam ga znao zvati da me zamijeni preko ljeta u Sangarevu. Tako da smo mi bili povezani iz te strane. Dakle, to je bilo to, a onda još kad je bio povezan s Međugorjem, dobro će doći ovdje na Širokom brijegu. I tako je to išlo, sve je to dobro išlo. Međutim, udba se nekako uplela, pa što je Fraslavko, pa ovo, pa ono, bilo 9.000 mladi, nisu onda, to je sigurno laž, to su iz Hrvatske, nisu to naši domaći, nego došli to sa strane, to treba suzbiti i tako dalje. Međutim, kažem ja... Znači, za naše gledatelje koje ne znaju, to je bila Jugoslavija, to je bio komunistički sistem i tu nije bilo ugodno biti kršćanin. Ako vas ovi ljudi udba, to je politika, to je policija i to je bilo jako strogo. Danas ljudi nisu svjesni šta je značilo biti katolik, kršćanin, vjernik zapravo, Hrvat u tim godinama. Dakle, to je bilo takva atmosfera da nije bilo. Dobro, sad se vraćamo opet na ovo fra Jozino, da dvojici svećenika fratara sam rekao da bi mogao fra Joza biti, ali onima u kući, iako sam tek 10 dana prije. Međutim, vidio sam da atmosfera su već je udba saznala da bi Joza mogao doći i stroga zabrana, ne može. Joza ne može doći na brijeg. Šta je sada? Snašli se nekako domaći, oni koji su bili iz kuće, i sad sam ja morao Jozi doći, pa mu kazati. Žao mi je, on se potrudio da nađe sebi zamjenika, a sad ne može nastupiti. Kako mu reći? Ja sam došao u Međugorje, znači to je bilo negdje 7. kolovoza 81. godine. Znači, neko tjedan dana prije Velike Gospe, i sada ništa nije bilo u Međugorju, bilo sve prazno, polje, tako dalje. Oko crkve ja i on šetali, punoj travi, i na crvenoj zemlji. I kažu mi, ja tako i tako, moj Frajozor, ne možeš nastupiti. Kaže, pa to sam i očekivao, udba je bila ovdje neki dan. Rekli su mi da dokinem misu u 6 sati, ako je ne dokineš, čekate zatvor. Ja to neću učiniti i, budi da nije to učinio, već nakon Velike Gospe, 16. on je bio uhvaćen, odnosno odveden u Mostar na ispitivanje, odnosno zatvor. I onda, poslije kad sam već kod fra Joze,
kako sam ja bio još tada, kako sam ja bio na Širokom brijegu, bio sam župnik, a onda sam i u svom selu imao misu. U Zarićinu imao sam misu i neko me kaže da će biti nekakav sastanak poslije mise ondje u selu i bit će govor o Frajozi. Kažem, ja to najavim, kažem, eto, bit će sastanak, ko može doći, neka dođe. I ja ću biti na sastanku, da kako? Nisam ja pozvan, ali ću ja doći. I onda su to bila je, svako selo imala i svoju partijsku zajednicu, jeli? I onda je bilo njih nekoliko tamo i sad su oni trebali pročitati takozvane informacije. To su za sve općine. Lištica, tada je Lištica, bila je Široki brijeg, Čitluk, Grude, Mostar i tako da, Ljubuški. I sad se tu optužuje Frajozo u tim informacijama. Da je on organizirao susret s Vatikanom, sa Zagrebom, taj klerikalni susret sa tim mogućim ljudima u Rimu i u Zagrebu, i to je njegovo djelo, ta Gospa u Međugorju. To je njegova Gospa izmišljena. Je tako? Jasno, kad su oni sve to rekli, javi se njegov brat Jago i kaže, nemojte mi brata osuđivati dok još nije osuđen. Jel? Vi ga osudište, a on tek treba sad biti ispitan. A onda sam ja rekao, znate, moram ja reći, budući da ja poznam Frajozu, on je apolitičan, on se nije bavio politikom, to nema nikakve veze sa Kapitolom ili sa Vatikanom, jednostavno, to je djelo druge vrste. Prema tome, to će se jedan put pokazati, pa to ćemo vidjeti. I dobro, znači, oni su očekivali da selo osudi Frajozu, međutim, selo ga nije osudilo. Poslije 2-3 dana, oni su opet htjeli sastanak, valjda nekomu bilo u interesu, a i opet sastanak, ali opet nisu uspjeli. Ja tada nisam mogao biti na sastanku, negdje sam bio odsutan, ne znam gdje sam bio. Svakako, selo, kao selo ga nije osudilo, a eto, znaš kaj, to je na početku bilo, je li to istina, nije istina, je li Gospa ukazala se, nije Gospa ukazala se, za mnoge to je uvijek jedna enigma, jedno pitanje. Jel? Pa Karlo, znači u tim teškim godinama nije bilo lako, ta politička policija, nije bilo šale s njima. Ali vi ste uzeli i vi ste niste plašili da uzmete i da kažete da branite nevinog čovjeka. Nisam ja. Uopće nije bio nikakav problem da ja to reknem, to jednostavno nije istina. Istina, ja nikada još nisam posumnjao Međugorje. Dakle, u svojih 40 godina nikada ja nisam posumnjao, što bi inače bilo bi logično da te dođe nekada sumnja, ali ja nisam posumnjao, to je to. I vjerojatno te me pitati kako sam došao, zašto sam došao u Međugorje. Nije mene niko prisilio u Međugorje dođe. Ja sam mogao ostati u Švicarskoj, ja nisam još ne rekao da se vratio u Švicarsku, ja moram i to ispričati kako je bilo, da se ja vratio u Švicarsku. Dakle, ona godinu dana, jednostavno bila je teška godina. Bila je teška godina i za mene tako i uvijek je bilo nešto, uvijek mi je neko tužio za nešto, jel? Ali dobro. I kad je bilo negdje u 82. moj provincijal tadašnji pita šta mislim on, ko bi bio dobar za Međugorje. Onda pita mene, a kažem, ne znam ja ko bi bio. Ja sam ovdje, na Širokom brijegu župnik, pa bili onaj, tako da ga napravio dvojicu svećenika. Kažem ja, ako mislite na mene, radije opet u Švicarsku nego u Međugorje. Međugorje ima svoga župnika. To je Frajozu u zatvoru, jel tako je, to sam ja rekao. I kako sam ja to rekao, da vratimo u Švicarsku, ja sam sutra već znao da ću u Švicarsku. Dakle, ja sutra sam već dobio iz Zagreba telefon, kaže, čestitam, ti si novi misionar u Lozani. Sad ste znači bili u francusko govornom području. Sad idem u francusko govornom području, a ja na francuski ne znam ništa, možda bonjour reći. I Bože moj, šta ću sada dođem tamo, ali kažem, dobro, bilo mi drago. Na neki način bilo drago, oslobodit će sada toga pritiska. Međutim, kad je moja majka čula da ja idem, ne može razumjeti. Moj brat ne može razumjeti zašto ja idem, jel?
I onda priče, svašta se to pričalo, nadodalo. Ne bi on otišao da nije morao, znaš kako se znao, prilijepiti mu fratrima, muško, ženske, amo, tamo i tako dalje. Sve je to prilijepljeno bilo meni. A da li su vam prilijepili da ste možda morali ići, na primjer, da bježite iz političkih razloga? Da li je to neko rekao? Nije niko to. Samo da sam ja svojom voljom otišao i da imam ja obitelj u vani. Zato ja idem tamo. Kako je zanimljivo to? I onda svojoj majke kažem, ti će se u to uvjeriti da to nije istina. Ja sam došao slobodno i vraćam se sad. Dakle, na neki način bilo mi olakšanje, ali kad već oni hoće da idem, dobro, ide. A ja sam znao, to je mjesto otvoreno, još sam ja bio u Švicarskoj prije. Nisu mogli naći. Nikoga nisu mogli naći da preuzme to. Jer to je Ženeva, Kanton Vaud, tamo Lozana, Fribourg, onda Neuchâtel i Wallis. Kad sam imao prvu misu, bilo nas je 12. Skupilo se 12, pa tako treći put, četvrti put. Jedna anegdota ima koju ja prepričavam češće. Dolazi jedna Marijana, koju sam već upoznao, pita ona mene gdje ja radim. Kažem ja, pa Marijana, 6 godina njoj, ništa više, 6 i 7, tako. Kaže, pa Marijana, pa vidiš da sam ja slavio misu, pa propovijedao, pa to. Pa znam, kaže, ali gdje radiš? Ja opet u njoj, tu vidim ja da ona nikako na to neće razumjeti. Kaže, pa i moj tata radi, i moj tata je bio na misi. Ali on radi u garaži. Gdje je tvoja garaža? To je mene uvijek vodilo računa. Gdje je tvoja garaža? Gdje radiš? Čime se baviš? Kad nisi na oltaru i tako dalje. Sve to ima svoje zašto. Kaže provincijal, kaže uzmi ti radio, budi odgovoran za radio, jel? Pa sam bio odgovoran za radio nekoliko godina. Onda je tamo trebalo je biti još za Badiju, tamo Badija, i to je trebalo, Flavioza me zove, aj budi u mojoj ekipi tamo da budemo u Badiji, tako da onda kad je Jozo imao te razne zabrane, onda sam ja vodio brigu o tome nekoliko godina i tako da sam ja, a onda radio sve ono što je u župi, što svi drugi radili, jel? I sada, kad sam već tu, kako je došlo do toga da obilazim stare i bolesne. Stari i bolesni, oni su, Fra Miljenko bio je tada, on nije bio ni župnik, nije bio niko, bio je kapelan kao i ja. Fra Miljenko, sadašnji provincijal, Fra Miljenko Šteko. On kaže, jedan me čovjek pitao, Marko Keca, Vasilj, koji je na radiju tumačio hrvatski jezik. Njegova žena je tražila da dođe svećenik da donese pričesti, da se spovjedi. Bili ti to uradu? Kaže, rado bi ja to napravio. I otišao sam tamo, vidio sam da je žena produhovljena, da je stalo do toga, ne samo jedan put da se dođe, nego da se dođe više puta, tako da sam ja njoj obećao, svaki dan će dolaziti donositi pričesto. Svaki dan će donositi pričesto, nekoliko dana. Onda kako sam ja dolazio te tjedan dana, kaže, pa ne bi bilo loše da vidimo susjede tamo, bile su dvije žene, od dvojice fratara, Dragičevića, koje bi vjerojatno i one bi se uključile, to je bilo blizu. Upitajte njih, ako su oni spremni, onda će i njima dolaziti. I oni su pitali, kaže, i oni su spremni da dođeš i ti. I tako da sam ja nekoliko dana dolazio i jednima i drugima i rekao im poslije, ne mogu svaki dan dolaziti, ali bit će nedjelja, srijeda i petak. 3 puta u tjednu dolazit ću. Bilo drago gospođe Vasilj. Jednostavno uživala je u tome, jer ona je bila nekada u Zadru, ona je bila u tim modlitvenim zajednicama i jednostavno stalo je do toga da se češće. Bila je bolesna, nije mogla ići u crkvu. A nije mogla ići u crkvu, da. I tako da sam ja onda počeo. Tada nije bilo mise u 7 sati, tako da sam ja uvijek mogao otići u 7 sati da odnesem pričest i vratim se za 8 sati ili gdje već trebalo biti. Dakle, ja sam to iskoristio. A onda polako kako je to trajalo jedno pola godine s njome, ona je obolila, nažalost umrla od raka, i sada ljudi kažu, pa bilo bi dobro da ti nastaviš tako. Ajde, dobro. I sad sam ja išao svaki tjedan
kod nekih pojedine. Po svaki tjedan sam išao, ali to je bilo jedno 20-ak, 30. Nije bio problem to, od 2-3 grupe. A onda mi frater kaže pojedine, pa ajde, kaže, cijelu župu uzme. Ko ću, kažem, cijelu župu, ko će to cijelu župu? Ne mogu stići ovako. Ali polako je neko raspred i onda, jer sad svaki tjedan nije baš lako to. I onda kad sam sad prebacio na mjesečno, ide to. Znači imam i oko 100 koje obilaze svaki mjesec, idem u starački dom ondje kod Ivankovića. Prije sam išao u starački dom tamo na Vionici, međutim kako je korona došla, ona je jednostavno činila svoje, da ne mogu dolaziti tamo kod na Vionicu, ali ovdje u Biokovićima, kod Ivankovića idemo redovito, ima i 20. Moja susjeda, Vera Ostojić, se razbolila, mlada žena, i to je bilo apsolutno šok nama svima, jer ona je uvijek bila živa i radila, ništa nije bilo teško i odjedan puta Vera bolesna, to je bilo nemoguće. Ne. I Andrija, njezin suprug, mi priča kako ste vi toliko redovno dolazili. I meni kaže Andrija, znaš, kaže, šta je bilo važno? Što je Fra Carlo imao vremena. Fra Carlo nije došao pa gleda sad kad će kreniti. Ako je Veri bilo malo bolje, on je ostao koliko je trebalo, koliko je njoj bilo potrebno. I ja vidim kad razgovaram sa njezinom djecom i sa njezinim mužem, vi ne samo ste pomogli Veri, nego ste vi tješili također i cijelu obitelj. I Andrija mi priča, mislim, on je cijeli život, jel, to je jedna posebna veza, puno djece, puno svega. Sad je ona umrla, a on je bio bolestan, a sad ona odjednom puta umrla. I on meni kaže, župnik je rekao, Andrija, on će kao slaviti pokop, sahranu i to. Andrija kaže, ne bi mogao zamisliti, to je bilo jako ljubazno sa strane župnika, a da ne bude Fra Carlo do kraja, jer je bio s njom. Ta veza što ste uspjeli napraviti je za mene tako jedno blago. Tako sam vam zahvalna za Verinu obitelj, za Veru i za sve ove ostale koje s ljubavlju obilazite. Ne, sigurno to je dobro djelo, barem ja osjetim kod ljudi ti koji me čekaju, jeli, da dođem, jer donosim Isusa, što je vrlo važno. To znači da mi je važna Euharistija u svakodnevnom životu, a tako je važna i ovima. Lijepo je gledati na televiziji, ali nije to isto živoga Boga uzeti, blagovati i s uvjerenjem da je to živi Bog koji ga blaguje i onaj koga gledaš. Jel? Ja znam ljudima reći, pa dobro, vi gledate kuhinju na televiziji, ima to sad. A dobro, neko ostane na tome. Ako je neko bolestan, to je nešto sasvim drugo. Ali ako je zdrav, u crkvu, na svetu misu ići, nijedna misa bez pričesti, nikada u grijehu. Nije nikada u grijehu. Neko razumije, neko ne razumije. Ali... Fra Carlo, vi cijeli život se svim silama trudite da donesete Isusa ljudima. I čak tamo u nekim dalekim mjestima u Švicarskoj, koja je vaša nekako druga domovina i ti ljudi. I sad kad ste ovdje u Međugorju, ljudima koji ne mogu doći, ta žarka ljubav prema Isusu. Ja. Često ja dobijem preko WhatsAppa ili razgovaraju sa mnom, uključi me molite, uključi me mamu, tatu, jer bolje da ja te ljude poznajem, jel? Poznajem jasno da onda sasvim drugčije to izgleda nego kad ne poznaš. Ja se jučer sjetio svetoga Feliksa, koji je jučer ga slavili, a sjetio se jednog Feliksa koji je bio u Schaffhausenu u svoje vrijeme. Ja sam znao nakon vjeronauka obići malo ljudi, ili doći ranije pa obići te pojedine ljudi, ima se uvijek adrese, kaže, sad ću danas ću ove obići. Primit će mene ljudi, jer kad ja dođem, oni se malo začude, odakle ti sada ovdje, ali neka, nema veze. Tako sam došao jedna obitelj kod jednog Feliksa, volio popiti. I kad sam ja došao, rekli došao je Fra Carlo, on se sakrio, on je govorio u šok sobu. Otišao bio u šok sobu, nije htio izići. On nije htio izići iz sobe dok sam ja bio tu. Kada je dobro. Ja opet došao jedan put, drugi put došao. Kada on se otvorio, izišao, počeo sa mnom razgovarati, vidio da ja nisam baš takav, jeli tamo, postali najveći prijatelji, ja i on. I on je umirao, ali je vruće pivo pio. Znači, on je moralo biti vrelo da bi on popio, ali je pio.
I kad je umirao, ako Karlo dođe, može on doći, a drugi niko. Ja sam došao tad sam bio na Širokom brijegu i otišao sam tamo, bila je proslava misije 10 godina i to sam bio pozvan, ja sam njega obišao, ispovijedao i tako dalje. Znači, i sada njegova obitelj uvijek mene zovu radi ovoga, radi onoga, mama bolesna ili ovo, preporučuju ovi traže da moli za njih, pa ja nekada iz Schaffhausena se ovi prijavili, molimo za njih i tako dalje. Jednostavno veza ima vezu sa švicarskom upravom na taj način, i sada. Znači, vodili ste, nekoliko godina ste bili odgovorni za Radio Mir Međugorje. Jesam. I vi također pišete u Glasniku Mira i počnete rubriku gdje pričate o drugim svetištima. Kako nastane ta ideja pisati o drugim svetištima? Vi ste napisali ovu knjigu Hodočasničke staze, koja je meni fenomenalna. Ja poznam puno knjiga o svetištima, jer to mi je ljubav i radim na tome, ali ova vaša mi je nekako posebno fina. Kako je nastala ta cijela avantura vezano za tu knjigu? Dakle, ovako je to bilo. Budući da sam ja u Švicarskoj bio i imali smo svoj mjesečnik, odnosno tromjesečnik Movis, tako da sam ja bio godinama i urednik toga lista, odgovorni toga lista, i kad sam došao u Međugorje, pitam ja župnika, fra Ivana Sesara, koji je tada bio župnik, kako to da župni list, Glas Mira, tako se zvao, Glas Mira, kako to da se to izdaje u Zagrebu? Kako nije u Međugorju? Pa kaže, pa dobro, mogli smo razmisliti o tome, pa da to bude ovdje u Međugorju. Pa kaže, ja mislim da je bilo normalno to. I onda se skupili, on, ja, Krešo Šego, Lidija, Pariz, još ko je bio Tomislav Perban, bilo nas je ta ekipa i ajmo, što ćemo sada? Nije lako sada izdavati ovaj list, a ovaj se ne slaže otprije, Glas Mira. Šta ćemo napraviti? I kaže, ajmo, mi ćemo Glasnik Mira i izdamo ovamo. I sada Krešo Šego, on predlaže ovo, ima ovo, i meni kaže, Hodočasničke staze, onako, jednostavno. A šta bi ja o tome pisao, ja onako razmišljam. Dobro, pa hodao sam po tih hodočašćima, pa možda, ajde, jednostavno to je bilo tako naturnica. Jesam li bio jednako? Pa jesam, pa bio sam u Lurdu više puta, barem 3-4 puta. Bio sam u Lizijevu, kod Svete Terezije, Male Terezije. Bio sam u Fatimi, ali ne kao bio sam više kao hodočasnik, bilo je neko putovanje, znanstveno putovanje naš svećenika, dekana iz Siriha, pa smo bili tamo u Fatimi, u Portugalu zapravo, pa sam bio u Fatimi. Inače nisam vodio hodočašće, ali u Lizije jesam vodio sam u Lourdes, pa 2 puta barem, a onda u Asiz, pa u San Giovanni Rotondo, Padre Pio, tamo sam bio i tamo sam još išao kasnije na duhovne vježbe, tako da mi je to poznato mjesto. I onda sam rekao, pa dobro, evo, poznam neka mjesta pa ću o tome pisati i tako dalje. I onda, kako se to počelo sa ovim s onim, onda internet, ajde kad bude znam malo i francuski, malo znam talijanski, malo njemački, onda ću lakše naći. A neko me isto upozorio, imaš tu, i tako da sam ja to počeo i pisao to. Jel? I onda kad se skupilo od toga mnogo, ajmo to izdati tu knjigu. I sad kad ja čitam ponovo, i meni je zanimljivo, jer ja sam zaboravio neke stvari. Jel? A veoma zanimljive stvari ima. Većina svetišta u svijetu su posvećena Gospi. Da. Mislim, ima i drugih svetišta, drugih, ali posebno Gospi. Zašto Gospi, po vašem mišljenju? Pa zato što Gospa je naša majka. Ako iko razumije svoju djecu, to je majka, bez obzira. Dakle, ima iznimaka, ima iznimak koja je majka koja zaboravi svoje dijete, ali kaže Sveti Izaija, kaže prorok Izaija, ako koja majka i zaboravi svoje dijete, ja te neću zaboraviti. Tako je, kad govorimo, Bog nas neće zaboraviti, a on nam je dao svoju majku. I prema tome, ona sigurno nas neće ostaviti prazni ruku. Što se god od nje zatraži, ona će to učiniti.
I ona je sretna kad smo mi sretni. I zato ja mislim da sam ja većinu, tu sam još neko hodočašće koje nije Gospina spomenuo, ali to je uvijek, gdje je god hodočašće, tu je Gospod. Prema tome, ako nije izravno njoj posvećeno, ona je tu. Ona ne može biti daleko odatle. Ima na tisuće svetišta u svijetu, na tisuće. Ima veliko svetište Guadalupe u Meksiku, ali ima također i svetište Aljmaš, gdje je moj tata je sagradio kuću. Znači, i taj cijela raspon tih različitih svetišta i ništa ja ne mogu da kažem da se manje voli Gospa u mom Aljmašu nego onom fantastičnom Guadalupeu. Znači, ta ljubav čista koju ljudi osjećaju kad dođu moliti u Marijalno svetište i u naše Međugorje danas. Točno. Ja nisam bio u Aljmašu, nisam uspio, ali sam bio u Mariji Bistrici i s njom sam povezan iz još jednog drugog razloga. Naime, tada je tadašnji župnik koji je bio u Mariji Bistrici htio je postaviti postaje križnog puta na Mariji Bistrici, jel tako? I onda se obratio i nama koji smo vani bili u inozemstvu da pomognemo ili da preuzmemo jednu postaju, jedno stajalište. I tada sam se ja javio, odnosno u ime misija, i uzeli smo 8. stajalište na Mariji Bistrici da se koje se postavi, koje nije bilo jeftino postaviti, jel tako? I tako da smo mi uzeli to 8. stajalište i su tješi plačuće žene. Ja sam to nekog puta bio tamo i vidio sam da je to, i mi smo skupili novac i htjeli smo da budemo dionici tog svetišta Marije Bistrice. Zato to je napisano o tome, a onda ne samo to od svetišta, nego sam pokupio sam još pojedina mjesta, jer u nas u Hercegovini ima široki brijeg, pa i na Posišću oni slave veliku Gospu, onda još gdje ima Hrasno, iako je to malo mjesto Istočnoj Hercegovini, ali stavio sam još neka druga mjesta, stavio sam u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, da ljudi jednostavno kad otvore da mogu naći nešto svoje, ili vamo u Komušina, u Bosni. Jednostavno htio sam to, iako ja nisam o tome pisao u Glasniku mira, ali sam pokupio to da se upotpuni ta knjiga za čašne staze. Od svih tih svetišta posvećenih Gospi, puno ima mjesta gdje neki svjedoci kažu da su vidjeli Gospu. Ali kroz vrijeme je priznato samo 15-ak njih. Po vašem mišljenju, zašto toliko malo? Pa, ja mislim da je to, crkva je uvijek oprezna, da se ne bi zaletila. I uvjeren sam i oni koji kažu da nije, da možda se krije iza toga, pa ima tu, ali bolje je ne izići s time na vidjelo da se ne bismo slučajno osramotili. Jer ako se osramoti, poslije to opozivati, to bi bilo teško, jel? Ako se nešto prizna pa opozvati, nije to dogma, ali bez obzira što nije dogma, jednostavno nije crkva uvjerljiva, a crkva želi biti uvjerljiva. Kad kaže da je da, kad kaže ne, onda je ne. I ja se s time slažem. Evo što se tiče i Međugorja, nismo mi ništa izgubili što nije još priznato Međugorje kao svetište. Sjećam se da je bila zabrana, nemojte govoriti svetište, kažem, rekao sam Stipi Ćavaru na portalu, ajmo staviti mjesto molitve i pomirenja. Međugorje mjesto molitve i pomirenja, jel? I tako to i piše sad tamo. Pa mislim šta je to, je loše? Nije to loše, to je dobro, jel? I u drugim mjestima se moli, u drugim mjestima se ispovjeda, one ga zovu svetište, a mi je mjesto pomirenja. A doći jednog dana da će to biti mjesto svetište kao tako, jel? Sigurno. Ostalom, gdje god ljudi dolaze i da nije Gospa se ukazala, bilo bi jedanput svetište. Prvo, svetište na Širokom brijegu, a nije se Gospa tamo ukazala, jel? Ali zato što je tamo prolila mučenička krv i zato što je crkva posvećena Gospu, u zaštenju Blažene Djevice Marije, ono je svetište, jel? I ljudi ga kao tako ga vole i prihvaćaju.
Fra Ivan Dugančić, koji je isto ovdje kapelan u Međugorju, je napisao nedavno jednu knjigu koja je mene jako dirnula, gdje on objašnjava, on je bio u 2 komisije, član 2 komisije, pozna odlično izunutra cijelu problematiku i u tome on je radio sa tim ekipama i teologa i naučnika koji su izučavali Međugorje. Da li ste vi imali priliku više u tome studirati i vi nešto raditi i sretati te ljude? Pa nisam ja sam samo, bude da smo mi poznavali smo se kolege i prijatelji, dakle ja sam sve znao to što je on i napisao u knjizi, nije to bilo meni što nepoznato. To je nepoznato onima koji su kasnije došli ili tako dalje, nisu bili blizu, međutim meni je to sve bilo poznato, ta dopisivanja, prepisivanja, odbijanja, jer sam i sam bio tu 2 godine, a ostalo stvarno sam bio povezan i Švicarske tu, dolazio sam. Tako, s te strane, ja sam to i čak jednu pjesmu napisao o tome, ja u 10 je složen, nije u ovoj knjizi, nego jedna koja će druga doći, jer doće druga knjiga u kojoj ima ti pjesama, gdje ću ja govoriti, opišem i o koroni i o svemu što se događa danas, o mnogih stvarima, pa će to izaći nova knjiga iz života za život i tako dalje. Dakle, znači, vi imate to studiranje sa tog nekoga drugačiji način, znači razmišljati o koroni kroz pjesmu, to je nešto što ja još nisam čula. To nisam čula, ali ima. Samo nemam je sad uzase, ali nije izišla. Imam ja objaviti, nego Kron ima 4-5 pjesama, jel? Kako mi neće biti kad sam ja prošle godine, zamislite prošle godine od početkom travnja, krajem ožujka, početkom travnja, naša crkva zatvorena. Naša crkva zatvorena, mi svi zatvoreni, tako reći, izolirani 100%. To su bili za mene najteži trenuci. Krunica, jedan svećenik i ona što pjeva tamo i ona što pjeva, niko prazna crkva. Kako je i slavio misu, prazna crkva. Ja se obraćam klupama. Praznim klupama sam. Kako je to bolno i teško. Umire naš Frante Kutleša. Jer on je, kad je otišao, isto koji ja sada, veseo, raspoložen, nije imao ni temperaturu, malo bilo temperature. Ja. Ali dobro. I onda je sada, i on umire 18. travnja, mi ne možemo na sprovod otići, ne možemo ništa. To je tolika sloboda pod navodnicima da nisam smio izići iz kuće. I onda mene stalo, ja imam običaj izići iz kuće ujutro rano, ja ustajem rano, ustajem u 5 sati, ja svako jutro ustajem u 5 sati. Jednostavno da se naviknem na taj normalan život. I kaže, ne smiješ izlaziti ni vani čak kroz to vrijeme. Onda sam izlazio. Nema se čega bojati. I onda, jedan put je bilo, hoćemo li misu slaviti? Nema, kaže, kako pitanje postaviti mi slaviti? Mi moramo misu slaviti. Ljudi na radiju nemaju prigode druge nego slaviti bar preko radija. I imamo, kaže, nema ko na radiju, nema ko tehničara, svi se boje. Misa mora biti, ja kažem, misa mora biti. Nisam ja ni župni, nisam ja niko, a ja oštro mora biti. I onda oni, kaže, tamo se radi, mene zove, kaže, eno ti provincijal, pitaj njega. Kada im ja u provincijalu, kaže, znaš šta je, Miljenko, mi ćemo mi slaviti. Slavi. I tako je da bilo, da nismo jednu nedjelju propustili da slavimo misu. Ali kako sam rekao, one prazne klupe, one su ostavile na mene tako loš dojam. I onda, još prije toga, taj testiranje, mene dolaze, kaže, ti si pozitivan. Kada sam ja pozitivan? Ništa me ne boli, ja tamo, ja kaže, pozitivan, tako mene, petak je bio javiše. Odmah na početku je to bilo. I kaže meni Perica, ja kažem, nemoguće da ja imam koronu, nikakvih simptoma, ni temperature, ničego, kako može biti? Perica pita tamo, ja kaže zvato Mostar, on zove Mostar, ovi kažu, mislim da nije, on nije pozitivan. A ta neka sestra koja je bila, došla tamo, kaže, on je stariji, ima godina, a on je sigurno pozitivan. Napamet rekli.
I onda te večeri nisam izlazio, trebao sam imati krunicu, pa nisam imao krunicu. I onda kaže, javili provincijalu iz Mostara, Karlo nije pozitivan, nego negativan. Kako su vas uplašili onda? Pa nisi me uplašili, nisam ja uplašio. Nego mene više ne možeš ovo, ne možeš ono. Nisam ja uplašio. Ograničeno kretanje. Ja ne moram ja ići nigdje odatle, nema nikakvi situacija da ići Mostar, valjda, zbog toga što mi je neko rekao to. I tako da je to vrijeme korone, onda sam ja rekao, mogu li pogriješiti po tim, jel, mogu li pogriješiti? Kad je u pitanju korona, jel, mogu li pogriješiti? Zato sam pisao. Nas dvoje smo imali jednog zajedničkog milog prijatelja, Krešu Šegu. Ja. I jedna je bila situacija vrlo interesantna, koja vas pokazuje kao vas. Prije 15 godina, vi ste upravo došli ovdje, je bila jedna konfliktualna situacija sa jednim svećenikom kojeg ja puno volim, ali tad je bilo neki problem. Ja vas slušam kada kronicu molite ili kada slavite misu i uvijek mi je toliko izliv ljubavi i zahvale prema vama, zato što ste se angažirali da pomognete da se riješi nešto što je problem. Uvijek mi je žao kada vidim ljude koji bi mogli barem malo nešto pomoći, a neće zato što neće se oni nešto miješati, oni neće, to se njih ne tiče i tako. Ali vi ste mi rekli malo prije, 81. godine kad je bio taj sastanak u mom selu, hoće da osude fra Jozu, ja sam rekao, znači ne plašite se i hoćete da kažete istinu. Da li vam je to pravilo nekad probleme? Pa, točno je, pravilo je probleme, međutim ja sam uvijek znao opet reći, bez obzira na to, ja ću opet to ponoviti. Bez obzira na to. Dakle, populizam je, sviđa ljudi, nemoj istinu govoriti uvijek, šuti, ali bolje šuti. Ja nisam tako, kad ja vodim sprovod nekome, ove pogotovo koji umre, kaže nema vijenaca, samo jedan, nema trube, nema razloga što ćete trubiti tamo, a ako trebate pomoći nekome, onda dadite te vijence, pretvorite u dar siromašnim obiteljima. Ako želite, ja vodim sprovod. Ako ne želite, onda vi radite što hoćete. I ljudi se da odluče i izabiru mene da vodim sprovod. Zašto? Zato što poznam osobu i ja uvijek osobi reknem nešto, ono što imam reći pozitivno, o negativno neću govoriti, ako ima nešto neću govoriti negativno, jer nije sprovod, misa, završa nije vrijeme od toga. Jel? Dakle, ja sam jednostavno takav. Želim reći istinu, uvijek. I držati se istinu. Ja znam da neću pogriješiti, u konačnici neću pogriješiti. Momentalno mogu imati problema s ovim i s onim, jer nekomu to ne odgovara, međutim, mene se ne tiče što ne odgovara. Ili ako mislim da treba to reći, ja ću reći. Kakav je odziv na vašu tu prekrasnu knjigu Hodočasničke staze? Da li vam neko dođe i kaže, čitao sam o Gospi iz nekog mjesta i otišao sam tamo, čitao sam u tvojoj knjigi, u vašoj knjizi i baš mi to dalo želju da odem to mjesto posjetiti? Pa nisam još čuo da će otići to mjesto, nego sam čuo ovo. Bio sam prije mjesec, 2 dana na radiju, zapravo tada je to bilo prije 2 mjeseca, dvije osobe s radija, kažu šteta što nisu korice malo tvrđe, ali kaže ovo je sad najbolja prigoda kad neko ima vjenčanje, kad ima ovo ono, kao dar, jednostavno dati kao dar. Dakle, da su korice još malo tvrđe, a ja kažem da se ne mogu više bolje napraviti radi obima knjige, teško je one korice tvrde imati. Tako da je s te strane sam vidio, ali vidim, kaže, jer ljudi prolistaju, pročitaju malo, pa vide da bi to moglo biti kao lijepi dar za vjenčanje, prigodom vjenčanja ili krštenja ili tako dalje. Da li se osjećate pozvani da, ja znam, već ćete mi reći, imam 80 godina i to, ali vi ste, ne može vas se zaustaviti, da u svijetu odete svjedočiti o Međugorju? Pa bih bio to mogu napraviti, to je upravo to, godine čine svoje, ali što se tiče
bio spreman, bio spreman, da. Dakle, ja sam to rekao na više mjesta, da sam ja stojim iza toga. Kako ste se osjećali kada ste saznali da je Međugorje jedno od 30 svetišta koja su izabrani u ovom molitvenom maratonu što je naš mili Papa Franjo ponudio? Dakle, ja sam odmah, mislim, sa župnije Marinko sam odmah podijelio to mišljenje kažem bravo, vidiš. To znači da su nas uključili u ta svetišta, bez obzira što nismo na papiru još to uključeni. Čim smo tu, to je to. Jer sad da nisam znao ovo sve, predigru svega toga, ali bez obzira. Koji god doprinio tome, to je nešto fantastično, lijepo, dobro. Dakle, ja nisam sudjelovao u toj molitvi, nisam mogao, ja sam bio u ispovjedonici, ali koliko čujem da je bilo to na najvišem nivou. Najvećem nivou, jeste. Bilo je prekrasno, bilo nam je svima puno srce. Neki me pitaju oni švicarske što nisi ti bio. Kažem, a bio sam ispovjedonici. A ja sam bio petak prije toga, sam bio petak, imao krunicu. Fra Karlo, vidim da nastavljate, pisali ste više knjiga, i Života za život, Hodočasničke staze, pišete u Glasniku mira, obilazite ljude koji ne mogu da idu na misu, ali također ste pokrenuli jednu prekrasnu inicijativu prošle godine, ili prije 2 godine, Obitelj 4+. Šta je to Obitelj 4+? Da, to je zanimljivo, da. To Obitelj 4+, evo, malo prije sam rekao, odnosno na početku sam rekao da sam ja 45. po redu koji je rođen u svom selu. 41. godine. 41. godine, dakle prije 80 godina. Rodilo se tako u tom siromašnom selu. To znači nije bilo samo 41. bilo i oni drugih godina. To je bilo vrijeme kada su majke rađale djecu. A danas sam vidim kad sam ja imao krštenje, ili po rasporedu dođe me krštenje, sad pitam ja ko ima u subotu krštenje? Taj i taj. Možeš mi dati broj telefona od tih roditelja? Onda dadnu mi telefon, ja nazovem. Vi ste ti koji ćete krstiti dijete u subotu. Da, jesmo. Šta vam treba? Ja želim doći na razgovor k vama. Oni se iznenade. Nije to nikad, niko ne radi to. Pa kažem ja imam taj običaj obići da vidite vi mene i ja vas i onda razgovaramo, ili jedno dijete, 2, 3, onda ih motiviram, ako je da ne ostanu na tome, da ne budu sebični. I onda bude im drago da ja dođem tamo, na neki način sklopi se neko prijateljstvo. Sada, krsteći tako kaštavajući tu djecu, ja tamo i razmišljam, Međugorje je prije 100 godina i danas kolika razlika. 1/3 djece se rodi. Prije 100 godina i sada 1/3 manje. Dakle, 1/3 se rodi. A od 150 bude i 50, recimo 160 bude 60. Ali Međugorje danas je veće nego je bilo u ono vrijeme. Danas su dolaze s raznih strana, ljudi dolaze. I čak se i ovi koji krste vani, odnosno rode se vani, krstavaju nekada ovdje. Znači, vi ste dijelili vašu mirovinu mamama koje da pomognete u nečem, nešta. Točno. Vaše sudjelovanje. Točno tako. To je tako lijepo. I ja jednostavno sam mišljenja da treba učiniti sve, onda će Bog učiniti svoje. I u to sam uvjeren. I onda, zato je onda došla ta ideja, ajmo, župniku sam rekao, ajmo to, pa onda ajmo najprije početi 4 djece koje imaju, jel? I onda oni koji su od te godine koja je rodila, dobila je 500 eura. I sada, kada dođe tako dobije 500 eura, kada je više od 500, onda dobije 1000 eura. Moramo naći novac. To je jedan način da niste vi kupili bebu, ali to je jedno, umjesto buketa cvijeća, jedan mali doprinos od nas da nešto, barem za pelene. Ja, upravo tako. Sada, 2, 3 obitelji rekli su nama ne treba, oni su to dali dalje. Drugima koji bi trebalo. I onda ja mislim da to, i zato mi onda oglasimo to u našem župnu listu i da se vidi to. To je jedan... Fra Karlo, hvala vam beskrajno što smo imali danas priliku
da upoznamo naše gledatelje sa barem jednim malim dijelom vašeg života. Ja bi s vama pričala još dugo. Znači, šta predlažem? To je da za neko vrijeme nađemo se ponovo, pa možda da malo produbimo neke teme. Neke teme koje mene jako zanimaju od onog svega što ste vi radili. Tako da, puno hvala još jedan puta na toj prekrasnoj knjigi Hodočasničke staze. Puno hvala na ovom lijepom poklonu iz života za život, ova druga vaša knjiga, na vašem radu sa starijim ljudima, nemoćnim, na vašem radu za obitelj, na vašem zalaganju, a nadam se, Žarko, da ćemo nas dvoje imati priliku putovati u svijetu da navještamo Gospinu poruku. Daj Bože, ale o tom potom. Aleluja.